मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, केतरा गासे होते मैंने मेरा रंग दे बसंती चोला, ସେଇଟା ଚଳିବ ଆଜି କଣ ¿Cuál es el silo? ଆଜି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ 34ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯୁବ ସଂଘର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଖୁସି ଅବସରରେ ଆମ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେ ଆସି ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ତା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ। राजू राजू उतोलना करू जाती संगे जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब सुभाषिष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत
ଚାଲ ପୂଜାର ମୁଖ ଚାଲ ଦଉନୁ ଶିବ ଦଉନୁ ତା ଭାଇ ଏକଲା ଦଉଛି ଦଉନୁ ଯେ ଧରିଲ ପୂଜାର ମୁଖ ଚାଲ ହଁ ବିସ୍କେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ ଦେ ଯେ ପାଇଲ ପୂଜାର ମୁଖ ଚାଲ ରେ ବାବୁ तो आम मोहनदासी आज उपस्थित रही से आम समस्त अनुष्ठान धन्यवाद आगू यही अनुष्ठान उत्तरदान हो मार्गदर्शन जहाँ भल पदक्षेप नहीं आमको जानी खुशी साधारणतः केते समय करमती टाइम जाक दे साधारणतः मुझे साइड कर तो यही प्रकार संघ आसिक हेल्प कर मलाड़े आम कौन सी संघ ना किए ना किए सरपंच ना किए ना सर चॉकलेट बिस्किट बांटिया सरपंच सहित टोटाल आसिक देवे पुलिस ऑफिस जाके आम पूरा मफ्ती कर खाଇବା ଦେବେ ଦେଶ ସମାଜରେ ସଂକଳ୍ପ ଆକାଶ ଅଛି ପିଲା